जय जगन्नाथ सांग मैंने सकाळु सकाळु आज बाहर दुई जन आम पारादीप जीवु पारादीप सेठारे भोजी बना आज समुद्र कूल भोजी बना आपण मैंने सांगरे रुहतु देखिए मजा मस्ती केमती सेठारे आज होउछि। एबे आसी पहुंची गलु देखिबा भोजी आमर क्यों जाके गलानी से माने सकाळु आसी भोजी आरंभ कर देइछिन। तो बहुत भीड़ चलची लोक माने बहुत भीड़ आज जेतु जनवरी 26 अच्छी बहुत भीड़ लगी रही चारिआडे भोजी चलची। देखिबा आम भोजीटा कोठी होउछि देखिबा गला पर सेठी जना पड़िबा आम भोजी को जगह है। ओडा माछ खिया होंती परा रहिला गोटाई केतବେଳେ हौ रहिला केतବେଳେ कोन हबो देखिया नाइ इतो कहि जानजो बिनाजर दी जन जका आइलु सेटा भजन प्रोग्राम हमर थला से कहले तबे न रहिले हबनी प्रोग्राम चल जगन्नाथ कोन कहूचे हेरे म कथा माने सत कहूची हां होला केतो लई बाबू आउ हां 7 मिनिट थाउ 7 मिनिट थाउ भाई 7 मिनिट रे दियो एटी बसिला ले 7 केते समय हबनी पूरा क्वालिटी गिरी ला बड़
गोटा किलो कौन भर देगा गुंडो बार कौन ମାଛ ଖାଇବ ନା ତ ପକୋଡ଼ା ମାଛ ଖାଇବା ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଖାଇକି ପୁରା ଧୂଆଁ କରିଦେଲେ ଆମ ଛୁଆ। ଚାରିଆଡ଼େ ପିକନିକ୍। ଭୋଜି ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା ଯିବା ବାଲି ପ୍ଲଟ ମାଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସକାଳେ ତ ମାଛ ସବୁ ଟ୍ରଲର ଲାଗି ସାରିବଣି। ଦେଖିବା କାଳେ ଟ୍ରଲର ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ପାରାଦୀପ ଆସିଛୁ ମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛି ମାଛ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବା ଯୋଉ ଟ୍ରଲର ଲାଗିଥିବ କି ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭଲ ମାଛ ହେଇଥିଲେ ନବା ଆଉ। ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସେ ଭିତରେ ସାପଟ ବୁଲିଯିବ ସଇଲା ଯିବା। ଲାଗେ କାଇଁ ଏପଟେ ଏପଟେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲୁନୁ ନା କଲର ଦେଖୁନୁ କଲର ଦେଖୁନୁ କଲର। ହଁ ମାମୁଁ ହ୍ୟାଲୋ। ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ମାମୁଁ କହୁନ? ମୁଁ ବା ଏଇଠି ଭିତରେ ପଶିନି ଉରୁମଳା ଭିତରେ। ଆସିନେବି କହିବି ଆଉ। ମାଛ ଜାଲ ସବୁ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ରିପାରିଂ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ପଡ଼ିବ। ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରଲର ଲାଗିଛି। ଟ୍ରଲରରେ ଇଏ ଗୋଟେ ମାଛ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଥଣ୍ଟିଆ କୁମ୍ଭୀର ଦିଟା ଦେଖାଯାଉଛି କଣ। ସେ ମାଛ ଦେଖି ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିଲେ ଏମିତିଆ ମାଛ କେବେ। ଆଉ ନଈ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରଲରଟେ ଲାଗିଛି ଦେଖିଲୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ମାଛ ଅଛି ଯେ ସେ ମାଛର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଶୁଖୁଆ ପରିକା। ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଆଣିବା ପାଇଁ।